ہویا سارے مجبور کو نہیں کھڑوتے سارے حضور جو غلام کھڑوتے اللہ نے ہر بندے کو زبان دیتی جی آج نہیں بولنا تے کدھر بولنا شاہن وغیرہ مہینے سالدہ شاہن وغیرہ مہینے سالدہ شان وغیرہ مہینے سالدہ چل چڑیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا امام الملتين سامعین محترم سارے نو مبارکباد ہوے کہ یہ مقدس بابرکت دین تھانوں تے سانو نصیب ہوئے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن تشریف لے کے آئے اللہ دا قرآن فرماندا ہے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس تیری خاطر تیرے ذکر میں بلند کیتا ہے محبوب مصطفیٰ دا ذکر کینے بلند کیتے رب کائنات نے بلند کیتے ایک دستا کون ہے اللہ دا کلام دستا ہے اللہ دا قرآن دستا ہے کہ اسی محبوب مصطفیٰ کے ذکر واسطے آئے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ کے ذکر کو رب کائنات نے پسند فرمایا کہ رب نے بلند کیتا ہے میرے آقا نامدار آدمی تاجدار محبوب مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاکستان کا مطلب کیا پورے نام کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن اذا جاء صدقنا چار جملے ارشاد فرماؤ پھر ابھی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمت ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله سب آج رہی میٹھے مدنی دے سارے حال کے کرم عذاب کسن صدیق عمر عثمان علی سارے حامی چارے یار کسن ہوچی محشر وچ نفس و نفسی اُلو جلوہ در احتاب کسن تابس کے دے سیرے دانگے ہیں اُجھے لب حسن بڑے پار کسن محبوب مصطفیٰ دے عاشق غلام اللہ دے قرآن دے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِث جس ٹائم اللہ پاک تم کو اچھی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا خوب کرو چرچا کرو محبوب مصطفیٰ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت محبوب مصطفیٰ نے جی دی آمد دے اندر تسا جلوس نکالا جی دی آمد دے اندر تسا وقت نکال کے آئے ہو کہ محبوب مصطفیٰ دے چرچے کرنگا تھوڑا آگے کرو نا بس ٹھیک
موٹر سائیکل والے پیچھے لو ہوں ویکو نعرہ ماری آؤ نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد میرے زور سے بولو میرا اونچا بولو وزیر کی آمد داتا کی آمد نعرہ تکبیر نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام اللہ رب العالمین نے سلام سید الانبیاء حبیب کبریا تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات فخر مرداد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کائنات ہے نام کے اندر کروڑوں مرتبہ تو درود کشور انتبار ہر سال کی طرح اس سال بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اہل محلہ جنہوں نے اتنا خوبصورت انتظام انسرام فرمایا تھوڑی جی توجہ میرے حل رکھنی ہے دل دیا کھڑکیاں کھول کے گلاں سننیاں نے نظم و ضبط قائمات میں تھوڑی جی توجہ میرے حل جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے اقرار کیتا ہے اس کے اندر حضور کے قرآن کا پٹا پایا سارے نے حضور سارے نے کوئی کسی برادری نال تعلق رکھ دو گے کسی پارٹی نال تعلق رکھ دو گے کسی قوم نال تعلق رکھ دو گے کسی ذات نال تعلق رکھ دو گے یہ نہیں بکو حضور دا نعرہ لا رہا تو وہ جی فلانی پارٹی دا نعرہ ہے حضور دا نعرہ کسی پارٹی دا نعرہ نہیں کوئی پی ٹی آئی والے تے تامی نعرہ لاوے تو اصل دی جتیاں چاول مار سکتی نور لی کالا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاوے تو میں نور دے چاول مار سکتی کوئی کسی طبقے نال بھی رہ کے حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاوے یہ تے او نعرہ ہے جس کھوتے نے بھی نعرہ لائے کھوتے نے بھی حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعقوب جی آقا فرمایا تیری نسل اگے چلنی کوئی نہیں چلنی یا رسول اللہ کوئی نہیں چلنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا گدھا ہے تو میری سواری ہے میں تیرے پہ سوار ہونا تیری نسل اگے چلنی کوئی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نسل در نسل گدھا ہو کے چل رہا ہوں جتنے میری نسل گدھے پیدا ہوئے اللہ نے ساری گدھے دیتے اللہ نے اپنے نبیوں کو سواری عطا میرے سواری عطا فرمائی توجہ سواری عطا فرمائی یا رسول اللہ جس یہودی دی قید وچ میں سا
انہیں لکھاں باری میرے تے سوار ہونے کی کوشش کی تھی، میں نے 1000 بار پرت کے تلے سٹیا، کیوں کہ میں نے پتہ ہی کہ میرے تے خاتم النبی جین نے سوار ہونا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا پور تیری آگے نسل کیوں نہیں چلی؟ یا رسول اللہ تو بعد نبی کو نہیں ہونا، ایڈی ڈلی سبحان اللہ یار، یا رسول اللہ تو بعد نبی کو نہیں آنا، نبی ایک کھوتے کا بھی عقیدہ ہے، کھوتا بھی حالت ہے یا رسول اللہ تسی خاتم النبیین ہو۔ کھوتے نال کیڑا اختلاف ہے؟ کھوتا کیڑی پارٹی دا ہے؟ نون لیگ دا ہے؟ پی ٹی آئی دا ہے؟ کیڑے دا ہے؟ جماعت اسلامی دا ہے؟ یار بندہ کم از کم حضور دی ذات آج دا دل نے جی آج اسی حضور دا نام نہیں لینا تے کدا نام لینا؟ مت کوئی خیال کرے، مت کوئی ذہن سازی پہ کرے کہ صرف ختم نبوت فلاں بندے کا نعرہ ہے، نہیں آج میں اس چوکٹ کھڑو کے اعلان کر رہا ہوں جہاں بندہ ختم نبوت کا نعرہ لینا میں بھی دکھے سامان واسطے تیار ہوں، جہاں بندہ کلمہ پڑھ جائے اردو کے باغے میں اردو کے لازے میں چلو حضور دی عزت کے گل آ جاوے، فرمایا پھر تن بھی حضور واسطے مار دے گے تو میں بھی حضور ایک کسی پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ سیاسی نعرہ نہیں، یہ میری حضور دی عظمت کا نعرہ ہے، جانوراں نے بھی نعرہ لایا ہے، صحابہ نے بھی یہی نعرہ لایا ہے، قیامت تک حضور دی عظمت کے نعرے یہ گجدے رہیں گے کہ آواز آدھی رہے گی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خدارا اس میسج نو اپنے دلاں وچ جگہ دیو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نعرہ ہوے، حضور دی آمد دا نعرہ ہوے۔ اور اگلی گل سنو، کلمہ پڑھن نال کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوندا، میں فتوی لکھ دینا، کائنات دا مفتی کوئی رد کر دے میں ساری زندگی اودیاں جتیاں چاون واسطے تیار ہاں۔ کوئی بندہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے میں پڑھ لیا ہے تو میں مسلمان ہو گیا۔ کوئی مسلمان نہیں۔ مرزائی تواڈے سامنے اس رات کلمہ پڑھ دیا، آدھے ہمارا برا حافظ ہے، آدھے نا بہت کوئی انہوں نے کلمہ پڑھن والے کیوں کافر رکھ دیا؟ حضور دی ختم نبوت کا انکار کرنے والے یاد رکھو کلمہ پڑھ کے بھی جڑا حضور دی ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، مرتد تے لعنتی تے ہو سکتا ہے، کافر تے ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو سکتا ہے جڑا ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے، نہ میرے نبی جیسا آیا ہے نہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی دنیا پہ آنا ہے، میرا نبی خاتم النبی جین ہے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج سامنا دے لال کے پھر دیتے خدا کے دے دیا ہے۔ ہر بندے دی آواز آوے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ یا الہ العالمین استقبالا کے خصوصی کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا امام القبلتین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا دے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے دربار شریف دے اندر کروڑاں مرتبہ
درود و سلام دے نذرانے نغمے تے تحفے پیش کرن تو بعد سارے بھائیو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے 22ویں پارہ دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت کرن دا اشار پر اعزاز حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین باہجان اندر کے رب کائنات مالک کائنات زیدہ شان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ختم نبوت دا جڑا اعلان ہے اے قرآن پاک دے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیتا ہے کہ جڑا نبی ہے اے آخری نبی ہے محمد رسول اللہ۔ ختم نبوت دا تاج پا کے جس نے میلاد واسطے خوشی آئے ہو، ختم نبوت دا تاج پا کے محبوب مصطفیٰ دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اس ختم نبوت دے واسطے قرآن پاک دی 99 آیات، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 99 آیت 2286 احادیث مبارکہ نے جیڑیاں ختم نبوت دا ذکر کر دیا نے، جن دے اندر ختم نبوت دا ذکر ہے، جیڑا ارشاد فرما رہے رب کائنات محبوب مصطفیٰ، رب نے فرمایا کہ اس کو سونا تے چنگا تے عظمت تے عزت والا نبی بعد چ نہیں ہونا، اے میں اپنی مرضی نال بنا کے سجا کے ٹھا کے معجزات برہان دلیل سب کچھ بنا کے دنیا دے اندر گھلے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تاج دی بدہا دے چہرے والے نو پائے، بدہا دے چہرے والے نو ختم نبوت دا تاج بھی پائے، بدہا دے چہرے والے نو میں انا ارسلناک الا رحمت دا تاج بھی پائے۔ میں اس نو نبی بھی بنائے، رسول بھی بنائے، پیغمبر بھی بنائے، رحمت بھی بنائے، نور بھی بنائے، بشر بھی بنائے، عرش و فرش دا بادشاہ تے شہنشاہ بنائے۔ میں اپنی خدائی دے بعد اگر کسی نو عظمت والا تے شان والا بنایا تو محبوب مصطفیٰ نو ختم نبوت دا تاج بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نو گو نے تسلیم کیتا، کھوتے نے تسلیم کیتا، بگھار نے تسلیم کیتا۔ محبوب مصطفیٰ کی ختم نبوت قائم کرنے والے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ کی ختم نعرہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے چاہیے قرآن پاک وچ 99 آیت کڈ لو۔ تھوڑا عقیدہ اگر ہے کہ قرآن تھوڑے علم دے مطابق، تھوڑی زمین دے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو تسی نعوذ باللہ من ذالک ایسے لفظ بول دیں، یا ختم نبوت دا انکار کرنا یا ختم نبوت دے نعرے تو گریز کرنا، اے ایمان نہیں ہے، ایمان دی کمی ہے۔ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو قرآن دی 99 آیت تے ایمان رکھنا پائے گا، ختم نبوت دا نعرہ لانا پائے گا۔ جے محبوب مصطفیٰ دے فرمان تے چل رہے ہیں تو 2286 آیت حدیث مبارکہ تے کی کرنا ہے، پہلا دینا پڑنا ہے، ایمان رکھنا پڑنا ہے۔ اس واسطے دعا گو کہ اگر کوئی دوست بزرگ ساتھی یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، کسی پارٹی دا نعرہ نہیں ہے، ایک قرآن دا محبوب مصطفیٰ دے صحابہ دا فرشتیاں دا نعرہ ہے، اور محبوب مصطفیٰ نے خود لائے، اللہ نے قرآن چلائے، اللہ دا قرآن لا رہے، اللہ دا قرآن کسی پارٹی دا نہیں ہے۔ تو اس واسطے دعا گو کہ اللہ رب العزت سن محبوب مصطفیٰ دے ختم نبوت دے نعرہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ان تے ساری زندگی دائم و قائم رکھنے دی توفیق اور سعادت برحمت فرمائے۔ فقیر نائے صدا کر چلے، میاں تم خوش ہو ہم دعا کر چلے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاریں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ختم نبوت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ درود شریف پڑھ لو، گلاں بعد اس کریں گے، درود شریف پڑھو بلند آواز نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے سانو اپنا خاتم النبیین نبی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کروڑا ہو شکر ہے کہ اس نے سانو حضور دی امت وچ پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، سیاسی ہوئے، بدماشی ہوئے، بلادری ہوئے، بول چال نہ ہوئے، کوئی گل نہیں، لیکن اج دا جڑا دن ہے سارے واسطے برابر۔ ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ہر بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے درود پہ پڑھتا ہے، ہر بندہ حضور دی ذات نو مندا ہے، لہذا کوئی سیاسی اختلاف نہیں، کوئی برادری اختلاف نہیں، ہر بندہ حضور دے نعرہ لاوے، کسی چودھری دا نعرہ نہیں، کسی پی ٹی آئی یا کسی نون لیگ دا نعرہ نہیں، کسی جماعت اسلامی دا نعرہ نہیں، نعرہ صرف میرے حضور دا ہے، نہ صرف میرے حضور دا لیا جا رہا ہے، کسی چودھری دا نام نہیں لیا جا رہا، کسی سیاسی دا نام نہیں لیا جا رہا، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے ترانے گائے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو دسیا جا رہا ہے، اے لوگوں آج او محبوب اس دنیا تے تشریف لے آئے جڑے کائنات واسطے رحمت بن کے آئے اور اس امت واسطے خاتم النبیین نبی بن کے آئے، تیرے میرے نبی خاتم النبیین نبی بن کے آئے، میرے نبی تو بعد کسی نبی نے دنیا تے آنا نہیں، میرے نبی تو بعد کسی نبی نے دنیا تے آنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی شان اس بندہ نے نکلے سکوٹی والے کی کر رہے ہیں تھوڑے سکوٹی والے کی کر رہے ہیں بندے کیوں باہر نکل رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کروڑا حمد درود و سلام دے نذرانے نغمے پیش کرن تو بعد مومناں واسطے مومن نبی دا جشن منائیں گے کہ رب دے محبوب تے یار دلدار منصار دی میں ہاتھ دی زیارت نہیں کرا، ہاتھ دا بوسہ بھی لواں۔ جو لوگ کہتے مر گئے مٹی میں مر گئے، میں آکر چوڑیا تو مر کے انہوں حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبیان دے جسم لوگ ذرہ برابر بھی ادا سکن اللہ تبارک و تعالی نے مٹی تے حرام کبیرہ مگر فائدے دست بستار کی سونے ہاتھ باہر کٹو، ہاتھ باہر کٹو، میں تواڈے ہاتھ چومنا چاہنا، ہاتھ چومنا چاہنا، توجہ توجہ توجہ۔ مولانا زکریا فرمانے حضور نے روزے تو ہاتھ باہر کٹے، حضور نے روزے تو ہاتھ باہر۔ میں کہ مولانا صاحب سید امیرہ کبیر احمد رفاعی صاحب کلیان جانے نہیں 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 کلے نہیں 90,000 دا مجمعی کتنے لوگ ہیں 90,000 حضور دے روزے تے کھلوتے ہیں۔ میں کہا کوئی سیانا بھی آئی جانے سیانیاں دی وچوں او بھی بابا آئی او بھی بابا آئی آدن بابے شہ کو نہیں بابا پیادا او بھی بابا آئی لوگ جنہیں نادیاں جاریاں دے اپنے کھانا یا کھت دے دا ہے ویرا تجھے دا ہے ویرا تجھے دا آواز پیدا ہو جائے تجھے دا ویرا تجھے دا ہے ویرا میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والے چمکتے تجھ سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
मैं इंज नहीं काम चलाना अगे मर्जी वाली आई जोया गुलाब का मिलके मन जगह दो यार थोड़ी खलोते नहीं है अच्छा कितने नंबर हां कुछ नहीं है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत मुझे बताया कि हमारा खिलावत करने का दावे की दलील है पर एक दलील खामोश है एक नाटक ने एक बोला वाली नहीं ने महबूब मुस्तफा रब्बे कायनात के दावे की ओ दलील ने जिन्होंने आके दसे सूरज में रब है रब है चांद में रब है महबूब की खातिर बुलंद कीता इस वास्ते महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र दरूद सलाम दे नजराने नगमे ते के दिलो मोहब्बत नाल आका इनामदार की गुलामी के अंदर पढ़ने चाहिए कुरान चाहिए बंद कराओ बना रहे बना रहे जो शक करे जो ना माने के साथ बैठे मिलन जुलूल करे खत्म नबूवत जिंदाबाद
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर के आशिक जान ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत ठहर जाओ यार, हाँ छोड़ दो इन्हें की गल है सुनो, ठहर जाओ अपने मैं आंखों नहीं आती बने पढ़ाने आगे पढ़ाने पढ़ाने पढ़ो पढ़ाने पढ़ो पढ़ो सारी बयान करो गली बढ़नी वो गली अंदर बढ़नी वो एक बार निकलना ये गली अच्छी बढ़नी आइन पीछू बात यहीं आके बात यहीं निकल के चल मुकाम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह ने सानू सिर्फ आखिरी नबी अगे जान की तौफीक रब नहीं देते। गुज़श्ता साल इस स्थान से खड़े के कुछ मरज़ात
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ है, बहता है, मैं उसका खत्म दरूद को नहीं पढ़ना। इसलिए याद है, थोड़ी तवज्जो मेरे हाल करो, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई किसी नाल ज्यादती नहीं। गल ये कि घर अपना सीधा होवे ते पराए दी गल करन दी लोड़ कोई नहीं। असी आप सीधे हो जावीए ते किसी नूं गल करन दी जरूरत ही कोई नहीं। असी आप गलत हां, असी आप मोटरां लगा के पानी लैने हां उन्हां कोल, असी आप उन्हां दीयां दुकानां ते रंग करदे हां, असी आप उन्हां दीयां दुकानां ते सौदे लैने हां, असी आप उन्हां दीयां दुकानां ते अपने बच्चिआं नूं भेज के टाफियां मंगवाउने हां, असी आप उत्थों सिक्का लैने हां। बाहर वाले भाई इत्थे खलो के नारे लाण दा किहड़ा फायदा? वो फायदा है साडे पुलिस वाले भाई खलोते, अल्लाह पाक इन्हां दा जज्बा सलामत रखे, अल्लाह पाक इन्हां नूं सलामत रखे, साडे नाल तामुल करे। इत्थे दे खलोते की फायदा है? असी खुद नहीं सुधरना, किसी नूं बुरा भला असी आप ठीक होवांगे तो साडे चक्के सुकून होवेगा। पिछले साल मेरा ऐलान है जेड़ा इन्हां बंदियां कोल बहे फरमाया मैं उन्हां दा जनाजा नहीं करना। बकरा ईद गुजरी है, बंदियां दा रोला बन जाएगी, असा कुर्बानी को नहीं करनी। तो हुण मैं फिर ऐलान करदा पिया, हुण मैं ना लेके आखना किवें अगे ना मैं छुपाई रखे ते हुण भी मैनूं पता है जेड़े पानी लैंदे ने, हुण भी मैनूं पता है जेड़े बच्चों नूं भेज के टाफियां मंगवाउंदे ने। अगे छोटी जी दुकान आई, हुण डबल बूआ लग गया, माल डबल पै गए। ये विकदा है तो डबल पिया है? दसो तो सही। मैं तो कदी नहीं लिया, मेरे बच्चे तो कदी नहीं आके तू लिया। असी आप गलत हां। अज तू साडा दिल कुत्ता है, अंदरू वाला कुत्ता मोया नहीं। जे कुत्ता अंदरू मोया होंदा, कलमा सच्चा पढ़िया होंदा, हुजूर दी नबूवत दा ऐलान कीता होंदा, सहाबा ने दिलवा रखिया होंदा, ते कसम खुदा दी इन्हां दी नीले वाले देख के भी सानू गवारा ना होंदा। क्यों? असी दसते असी गद्दार नहीं हां, असी हुजूर दी इज्जत ते पहरा देण वाले हां। असी मरदे मरदे मर जाइए, इन्हां वाल वेखना भी गुनाह न समझिया, बशर्ते वे कि असी आप गलत हां। साडा अंदरू दिल खट्टा है, असी दिलों हुजूर दी खत्म नबूवत ते पहरा नहीं दिता। असी आप लंघदे टपदे सलाम करके जाने, इत्थों सिक्का लाए के जाने, टाफियां बच्चों को लिवा के दे के जाने। हुण बंदा मैं वार्निंग दे रहा हूं, हुण बंदा जेड़ा इत्थे खलोतिया बैठिया इन्हां दी छां कल्ले भी खलोता होया, मैं उहदा नाम लेके स्टेज ते गल करा, फिर इन्हें नहीं आखना कारी साहब तुसी साडे नाल ज्यादती कीती है। हुण मैं वार्निंग दे रहा, पिछले साल दसिया खुद समझ जाओ, इन्हां नूं आखण दी लोड़ ही कोई नहीं, इन्हां ते गल करन दी लोड़ ही कोई नहीं, तुसी इन्हां ते बकवासात भौंकण दी लोड़ ही कोई नहीं, सानू गल करन दी केड़ी लोड़ है? उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। सोहणिया जेड़ा तैनू मन के ते मुकर वणे, तैनू मन के मुकरन दा की मतलब है? कलमा मसीत विच पढ़िया, नमाज जामे मस्जिद विच पढ़ी, इत्थे आके सिगरेट दा सूटा ला लिया, नमाज इत्थे पढ़ आया, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आके कादियानी काफिर, कादियानी काफिर, 13 रबीउल अव्वल वाले लड़े, अस्सलाम वालेकुम भाई जी क्या हाल है तुहाडा? ए दोगला पुलिसी नहीं, नारा लाना है तो सिद्दीक अकबर और नारा लाना है तो उमर फारूक और नारा लाओ। आज नारे खत्मे नबूवत, असी आप गलत, असी आप दुकाना तो साडे असी अपनियां तो इन्हां नूं देने, असी आप इन्हां कोल काम कराने। साडा ओ जिहड़ा स्कूल दा चपड़ासी है, साडे स्कूल दा जिहड़ा चपड़ासी है ओ इन्हां कोल काम कराउंदा है, नमाज मेरे मगर पढ़दा है। इंशाअल्लाह कल मैं उहदे खिलाफ एक्शन लेना है। मजर दुकानदार इन्हां नूं सौदा देंदा है, मैं इंशाअल्लाह हुण ना लेना है। मैनू मार दियो जब मर जावा, खत्म हो जावा, हुजूर दी खत्मे नबूवत ते पहरा देना है। मैं इंशाअल्लाह मेरे को गद्दारी नहीं आती, ना मैं बर्दाश्त करनी। ओ बंदा मेरे पीछे नमाज पढ़े,
جڑا انہاں نو کافر سمجھے جڑا انہاں نال باوے انہاں نو بھی کافر سمجھے سمجھ آ گئی دونوں جڑا انہاں نو بھی کافر سمجھے جڑا انہاں نال بھائی جڑا انہاں نو بھائی سمجھے انہوں نے کافر سمجھے پیر نصیر الدین نصیر دولر بھی علیہ رحمہ آپ فرماتے تو شاہد عالم کا بتا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے فرمایا تو کلمہ پہ پڑھتا ہے باندھا غدارہ نال ہے نمازہ پہ پڑھتا ہے باندھا منافقہ نال ہے کلمہ پہ پڑھتا ہے حج سے زکاة پہ کرتا ہے زارو امنہ کو لے لے اب کھڑے لاوے تو موٹر دے ہو جی میں پانی لاؤنا ہے مہربانی کرو جی میں تھوڑی دکان کو سودا ڈب کے مر نہیں مویا ڈب کے مریا نہیں تن ہور کھان جو کی کاشے نے لبھی پاکستان تین کوئی دکان نہیں لبھی گرمی آ گئے تو دوڑیا تسی بوتل لے تسی ہور کچھ نہ پیندے سادہ پانی پی لینے تہاڈی غیرت گوارا نہ کر دی تسا اپنا من ٹھیک کرو تسا اپنا اندر صاف کرو کسی تے انگل اٹھان دی کیڑی لوڑ ہے جدو اسی آپ ٹھیک نہیں ہاں جدو اسی آپ ٹھیک ہوواں گے آپ سچے دل نال کلمہ پڑھاں گے تا ساڈیاں نمازاں بھی قبول نے ساڈے روزے بھی قبول نے لکھا سلام انہاں لوگاں نوں جنہاں 15 والی کلی دا فیصلہ پہلے کر دیتا ہے وگرنہ دنیا دیکھ دی کہ کیا نظام ہوندا اسی تے پر امن طریقے نال ایتھے جناب والا کوئی بدمزگی نہیں کوئی جناب والا کوئی مشتعل نہیں ہو رہے پیار نال محبت نال حضور دی آمد دے نعرے لا رہے ہیں حضور دی ختم نبوت دے نعرے لا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسی نعرہ لاندے رہاں گے تے دنیا والے نو دستے رہاں گے دنیا والے اسی رب دا شکر ادا کر کے دستے پیا اللہ نے سانو کانا نبی نہیں دتا اللہ نے سانو کانا نبی نہیں دتا حضرت عفان فرماتے ہیں واقعہ میں نے کلام تارا کتو ہے نہیں وعد مالا میں نے کلام تارا لیکن نساؤ خلقتا مبرام من کل عیدن کاملہ قد خلقتا کما تشاؤ سونیا تانو اللہ نے ایک بڑھاؤ تواڈے کول رب پوچھدا گیا ہے نالے بنائندا گیا اپنا من صاف کرو اپنا آپ ٹھیک کر لو کسے ہٹ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سانو دوستان اک شخص سی اے جی مسلمان ہیں قرآن پڑھ دیں پچھلے سال اسی چنگا شاک کڈیا ہے شاک کڈن تو بعد بھی ساڈے عزیز ون کے بہن شاک کڈن تو بعد بھی سلام دعا رکھ دیں تے ہون رکھن بات انشاءاللہ میں ہون نہ چاہتے سٹے جاتے گل کرے سا کیوں میرے پیو دی گل نہیں کسی چودھری دی گل نہیں یہ حضور دی عزت دی گل ہے کلمہ پڑھنا ہے تے حضور دی عزت دی خاطر پڑھنا ہے حضور دا نام سچے دل نال لے کے پڑھنا ہے دوغلا پولیسی نہیں ہوندی ادھر بھی تھی ادھر بھی میں کہا ادھر ادھر دی بات نہیں کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہے وہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے تاجدار ختم نبوت 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 اگلی گلی مڑنی ہے کر کے ہاں جی
بسم الله الرحمن الرحيم وما قلى وللآخرة خير لك السلام علیکم یا رسول اللہ ایسے تو روکن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجْمِ إِذَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نعت پڑھو ختم نبوت واسطے لڑی گئی میں ہن سوال کرنے تھوڑے کول تسی جواب دیونے اچھا اے دسو با اما پہلے کہ حضور پہلے بولو ماں پہلے کہ حضور پیو پہلے کہ حضور برا پہلے کہ حضور رشتہ دار پہلے کہ حضور حضور پہلے سعد ابی وقاص سعد ابی وقاص اشرا مبشرہ صحابی اے او صحابی ہے جنہوں حضور نے زندگی دے وچ سنت عطا فرمائی تھی جنتی حضرت سعد ابی وقاص ہن سوال میں کیتن با ماں پہلے یا حضور پہلے پیو پہلے یا حضور پہلے براون کے باوے اوتھے تے دعا کہ میرا برا تے جاندا ہے تے میں نہیں جاونا ہے میرا جو رشتہ دار تے جاندا ہے تے میں کیوں نہ جاواں اگلی گل سنو سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے او غلام نے حضور نے فرمایا سعد جی آقا میری ماں آمنہ میرا پیو عبداللہ تائیں سعد تو قربان کڈا وڈا شان دا مالک ہو سی حضور فرما رہے ہیں آمنہ تے عبداللہ تیری ذات تو قربان حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے آپ دی ماں نو پتہ نہیں پتہ ایسی دا آپ نے کلمہ پڑھ لیا انہیں آکھیا سعد میں نبی نو نہیں مندی تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا گل چنگی ہے لوگ تنو اکثر ماں دی خدمت نہیں کردا ماں دا غدار ہے ماں دا نافرمردار ہے یہ ماں دی گل نہیں مندا لہذا تو اکھ لب نبی نو چھوڑ دے اور ماں 70 درجے زیادہ پیار کر دیئے ماں بڑی محبت کر دیئے لیکن میرا رب اس کو بھی زیادہ پیار کرنا ہے حضرت سعد دی ماں کہندی سعد میں کھانا پینا کوئی نہیں روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا بولنا نہیں کلام نہیں کرنا گل نہیں کرنی
حضرت سعد آخیا اما کوئی گل نہیں، ایک دن گزر گیا، دوجا دن گزر گیا، روٹی نہیں کھادی ماں نے، پانی نہیں پیتا، گل نہیں کیتی، ظاہر ماں ہوئے ضعیف العمر ہوئے تے بزرگ ہوئے تے وقت کھانا پینا نہ ہوئے تے چہرے تے جناب والا بزرگی دے آثار ہون، محلے والے گلاں کریں سعد تو ماں دی گل نہیں سندا، توجہ توجہ، 3 دن ہویا حضرت سعد آئے، انہاں کہ اماں رب ذل جلال دی قسم ہے جدی قبضہ قدرت وچ سعد دی جان ہے، سعد دی جان ہے، سعد دی جان ہے، فرمایا اللہ تینوں 100 جاناں دے وے، اے تے کتنی جان ہے؟ ایک جان ہے، اللہ کتنیاں دے وے؟ بولو بولو اللہ کتنیاں دے وے؟ 100 تے واری واری تو انہی ہار 100 واری بھکھیاں مر ونجے تے آکھے نبی نو چھوڑ دے، اماں میں تینوں تے چھوڑ سکدا نبی نو چھوڑ سکدا، یہ سعد جہا صحابی چھوڑ سکدا ہے تے تو میں جناب والا کیڑی باغ دی مولیاں آئینہ نو چھڑ دیو، خدا دا نام ہے فلا چاندی نے تے چھڑ دیو، اپنی قبر سوار لو، قبر چ میں کو نہیں آنا، قاری صاحب کو نہیں بچاؤن آنا، کسی چودھری یا اسلم صاحب تو کو نہیں بچاؤن آنا، جی بچاؤن آنا ہے زیارت ہونی تے حضور دے چہرے دی زیارت آج کے دیکھ رہے کہ کوئی نہیں آئے گا، یہ حضور نے فرمایا اے میرا نہیں، حضور نے فرما دیتا ہے میرا، بولو تو صحیح، سانو ووٹ باویں تو دیو، ساڈے نال باویں تو نہ بولو، لیکن اپنی قبر صاف کرو، اپنی حشر صاف کرو، کل قیامت دے دن اے آگ سگو قبر دے وچ جاؤ، اے آگ سگو یا رسول اللہ میں درا انہاں دے مگرو چھڑ دیتا ہی، رشتہ دار انہاں دے واسطے چھڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں تہاڈا دامن نہیں چھڈیا، یا رسول اللہ میں تہاڈے غداراں نال تعلق رکھیا نہیں، میں تہاڈے دشمناں نال تعلق رکھیا نہیں، اج اسی آکھاں گے کافر کافر قادیانی کافر، کل انشاءاللہ ساڈے بچے انہاں دی دکان تے کھلوتے اتھائی پہ شے لیندے ہوسن، سگٹا انہاں دی دکاناں تو، جناب بوتلاں انہاں دی دکاناں تو، بچے ٹافیاں انہاں دی دکاناں تو لے رہے ہوسن، اے کیڑی مسلمانی ہے؟ کو ہے کوئی مسلمان کو کیٹیگری دے کو من دسا سکدے ہو کیڑے مسلمان آ سی؟ 12 ربیع الاول والے داڑی حضور دی عظمت دے نعرے تے دوسرے دن بھائی جی سانو اے سودا تک گیا ہے، ڈوب کے مر نہیں گیا، 12 والے دن حضور دے ختم نبوت دے نعرے لیندا رہیا تے ہن جا کے انہاں کول سودا لیندا پیا، تو مردہ مر جاویں تینوں زندگی وچ کا شے نہ لبے، بھکھا مر جاویں لیکن حضور دی عزت دا نعرہ لا کے بھائی قسم رب جلال دی فرشتے بھی تیری موت کا استقبال کرے تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاوے تے موت کو جناب والا گل لاوے تے پھر اپنی موت بھی دیکھی قبر بھی دیکھی تے حشر دے نام آ کے لال دا مقام تے آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ سب سے اعلیٰ یہ بھی سب سے اعلیٰ اپنے مولا کا پیار سب سے اعلیٰ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام میرے کریں سارے اللہ کا ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر شان عطا فرمایا، ہر نبی دا مقام علیحدہ ہے، ہر نبی دا شان علیحدہ ہے، ہر نبی دا مرتبہ علیحدہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت بولتے سب سے اعلیٰ
अपने मौला का क्या धुन के तो वो का दो बन गया दे गया जिनके तो वो का दो है दे गया मत का दो या रानी सबसे आओ दे अपने मौला का रमज़दों को रज़ा मुजतदी देते हैं रमज़दों को रज़ा मुजतदी देते हैं रमज़दों को रज़ा मुजतदी देते भावे बच्चियां नूं काला जी दाखले लगा के देवे ते भावे मामा दे रिश्ते पेश करे समझ आ गई साथ हुई तो वड्डी गल कोई नहीं असी अज भी उन्हां नूं काफिरा दें जेड़ा इन्हां नाल बोले समझ आंदी पई कल भी आखांगे भावे मामा दे रिश्ते पेश च करें ते भावे बच्चियां नूं दाखले लगा के चले असी अज भी ताजदार खत्म नबूवत दा नारा लाना ताजदार खत्म नबूवत आठ चक दे विच इन्हां नूं दाखला कोई नहीं सी देंदा ए अपना आठ चक की एक गंजा जिहा बंदा है इत्थे ओ बीजदा है जेदा भी है आठ चक दा समझ आ गई उन्हें ऐडी बच्चियों नूं उत्थे लै के दवाई के दाखला लगा ओ जे कोई लानती है दसो ना अपना जेड़ा तारिक है लोडर वाला मैं इंशाल्लाह नाम लेवने शुरू कर देते अपना जेड़ा तारिक है तुहाडा है लोडर वाला इन्हां दा भी आन जान है आज वार्निंग है कल तू देखो उस नाल बोलना चालना हराम है मजहब दुकानदार मैं इंशाल्लाह भी दुकान के सामने ऐलान करे समझ आंदी कोई कौन कोई यकीन दे जेड़ा बावे उस नाल लेन देन हराम है कुर्बानी करना उस नाल हराम है समझ आ गई ओनू जनाजे चलाना हराम है एक मिनट गल सुनो ओनू जनाजे चलाना हराम है ओनू खत्म तो बिठाना हराम है जेड़ा इन्हां नूं गिरा समझे समझ आ गई भावे रिश्ते करदा रहे अपना तारिक कल इन्हां तो बाद की बंद की क्यों बंद की तारिक नूं वेखो आज नूं समझा दो तेरा नाम लिया गया आज तो बाद तू अगर इन्हां नाल मिलो तेरा साडा कटफ है मजर दुकानदार इन्हां नूं सौदा देवे ठीक इन्हां नूं सौदा देवे लेन देन करे साडा चक दा कोई ताल्लुक मजर दुकानदार नाल कोई नहीं समझ आ गई हाँ जी मैं इंशाल्लाह उदी दुकान के सामने भी ऐलान कर रहा तो साडी वड्डी गैरत है कि असी सिर्फ हुजूर नूं मनण वालियां नूं मनना है जेड़े हुजूर नूं खत्म नबूवत दिलों इकरार कर दे हुजूर नाल प्यारा कर दे ते दोगला पुलिसी सानू नहीं छड्डी कलमा पढ़ो ते सच्चा करके पढ़ो नमाज पढ़ो ते सच्चे करके पढ़ो आज पढ़ो ज़कात दो ते सच्चे करके दो दोगला पुलिसी साडे कोल नहीं ये दो नंबर दी मुसलमानी साडे कोल नहीं है बड़ियां मैं सुन लईयां अगे मैं पिछले साल वार्निंग दी आई बगैर ना तो हुण मैं इंशाल्लाह ना चाह रहा जीना भी हुजूर वास्ते ते मरना भी हुजूर वास्ते ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा पासम सत्य प्रकाश वला 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 हजूर पाक को मुर्तार है मुझे तक मौसर अल्लाह ताला मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम
مکائی آؤ شارٹ کٹ کی تھی سفید ڈھیر لگے تھے گلیاں پھرنی ڈھیر سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم آمنت بالله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا بريء دعوة الى الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم قرآن پاک کی آیت کریمہ کا الفاظ نے توجہ نہ کوئی سماعت فرماؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر تیجے نکال لے توجہ فرماؤ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ختم نبوت کا تاج پا کے آئے نہیں اور ختم نبوت دا انکار کرنا کفر ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ کفر کرے قرآن دستے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم جس ٹائم بندہ کفر کر بیٹھے تو ان کے سارے اعمال ضبط ہو جاندے اور اسلام دے دائرے تو خارج ہو ویندے ان دا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جاندا ہے ان دا جنازہ آٹومیٹک ختم ہو جاندا ہے یہ قرآن دا فیصلہ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضور پاک خود فرمایا لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد شاہ اپنا امام احمد شاہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ جیڑا ان وچ صرف شک کرے نا قادیانی نو کافر رکھن واسطے شک کرے اور شک دی بنا تے بھی کافر ہے سارے اعلیٰ حضرت نے فتوی دی شک کرے والا کی ہے واضح کافر ہے تو اس واسطے قادیانی کافر نہیں ایک کانے نے انے نے اے جناب حضور دے دین نو نہیں جان دے انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیتا ہے اے جبرائیل اپنا ٹیچی جبرائیل بناؤندے نے اے گند نے تے لہذا اس گند تو بچو ساڈا نبی نور والا ہے ساڈا نبی اکھاں دین والا ہے ساڈا نبی انے نو سجاگا کرن والا ہے ساڈا نبی نور دا تاج پا کے آیا ہے ساڈا نبی وما ارسلناک الا رحمت بن کے آیا ہے ساڈے نبی نے نور ونڈیا ہے سرور ونڈیا ہے ساڈا نبی عرش تک جناب چرچے لے کے آئے تے اے جناب انہوں نے گند پایا اس گند تو اپنے قبر نو کی کرو جناب اچھا کرو صاف کرو اس گند تو بچو اور ان دے بعد اے جڑے لوگ کہندے نے جناب نعرہ لاوندے نے تے انہاں ایں کہندے نے تے ہن کہندے نے اے میں سیاسی نے حاصل نعرہ نہیں ہے اے قرآن دی گل ہے قرآن دسے کہ جیڑا بندہ غیر مسلم نال تعلقات رکھے یا غیر مسلم نو مسلمان سمجھے او کافر ہے قرآن دا فتوی ہے من یرتد منکم عن دینہ فیموت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو کافراں کول بچن دی توفیق عطا فرمائے انہاں دے کول دور آن دی توفیق عطا فرمائے حضور دا جڑا سچا سچا دین سانو حضور پاک دی آمد نال ملیا ہے این تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین بما علیہ اللہ تاجدار ختم نبوت صحیح کا جو جار ہے صحیح کا جو جار ہے صحیح کا جو حامی ہے ختم نبوت وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا خاتم النبوة وذل خاتم النبوة ماشاء اللہ بھائی ذوالفقار دے آستانے کو اسی حضور دی
عظمت بیان کر رہے ہو. دیکھو ہر سال کی طرح ایتھے اسی نعرے لگے پردی والے ویلی ایتھے توجہ کرو. ہر سال ایتھے کھلو کے آجاں کافر ہے، ایتھے کھلو کے آجاں کافر ہے، ایتھے کھلو کے آجاں کافر ہے. وقت کہ اسی کہڑے مسلمان ہاں ایک داڑے کافر آدھے تے دوے داڑے بھج وجدیاں دکان تے سودا لین. دسو نا تسی بزرگ آدمی ہو سیانے ہو یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ہو سمجھ آ گئی یا کوئی ساجی تسی جھوٹ بول رہے ہو سمجھ آ گئی. اسی سودا نہ لے لیے انہاں دی ضرورت ہے دکان کھول ونجن. میں ایک داڑے دکان کھول کے بساں کوئی نہ آسی، دوے داڑے کھول کے بساں کوئی نہ آسی، تریے داڑے کھول کے بساں کوئی نہ آسی. میں آخنا جب آمدہ ہی کوئی نہیں تو میرے بان میں کو بیٹھا ہے. جو میں کافر کافر آگ کے رات آکشاں بھائی یہ سودا دی گیا ہے کافر آگ سے آکشاں بھائی کھلو ون میں ٹھڈی بوتل ہی رہی تھی. یہ کہڑے مسلمان نہیں میں نہ لے رہا ہوں. میں نے ڈاؤٹ پیدا ہوئے چند بندے نے بھائی ذوالفقار دا نام لیا ہے بہت تو جا کے سودا میں نے تاں ساتھ لیا. آج کے بعد ہر بندے نے وارننگ ہے کوئی بندہ آج تھے وہ دو بچے نہیں نظر آ گئے. میں جاننے ویکھیا نا بچے لینڈے کھلوتے میں روک کے بچے نے پوچھا کہندے بچے ہو جو انہوں نے جنہ نام لیا ظاہر اگر مارتے میں انشاءاللہ جمعہ تو اعلان کرے سا ایتھے نام لے کے جی میں ہوں بیان کر رہا نا انشاءاللہ اگے بھی بیان کرے سا. مقصد ہے اپنا آپ بچاؤ. اسی اگلے نے گندا کیوں آکھیے میں انہوں آکھا گندا آپ گندا میں ہوں انہوں آکھی جانا اپنا اندر میں نہ سنبھالا کسی نے آخر نکل لو بندہ خود ٹھیک ہو. اپنا مسلمانی دائرے چ آ جاؤ حضور دے ختم نبوت دا اقرار دل نال کرو کہ جیڑا عہدہ جانا ہے وہ ہمیشہ بائیکاٹ کرو. تسی پورا مہینہ لکھ لو پورا مہینہ اپنے بچیاں نو آپ چیز لے آ کے دے دو. تواڈے بچے مہینے دا 1000 روپیہ کھانے 2000 کھانے 2000 دی ایڈوانس چیز لے آ کے گھر رکھ دو. سمجھ آ رہی بچے چیز منگن دے دو چیز منگن دے دو. سمجھ آ گئی پورا مہینہ تسی گنتی تے لکھنے 1 2 3 4 پورا مہینہ تہاڈا کوئی بچہ تہاڈا کوئی بندہ تہاڈا کوئی فرد انہاں دی دکان تے نہ جاوے تو میری داڑھی پھر مون لگا ہے جی آکھے نسی تو جانے ہاں اسی آپ اندروں گندے ہیں اندروں آپ کچھ نہیں ہاں اگلوں ساڈا فیصلہ نہیں پہ ہوندا. اسی آپ سمجھے میں آوے چلو 12 ربیع الاول والے داڑے قاری صاحب نال کے کافر آخری صاحب وادی داڑے ون کے تو بوتلاں ٹھڈیاں پی لے ساں پانی پی لے ساں انہاں دی دکاناں ون کے رنگ کر لے ساں. میں ویکھدا رہنا اے تو ٹپدا ہونا میں نہیں دیکھدا کیڑا سودا لے کے جا رہا ہے کیڑا اتو جناب والا بیندا پیا انہاں کول کیڑا انہاں کول کام کروا رہا ہے. میں انشاءاللہ ہن نہ لے کے جناب والا دسنا بندے نو کیڑا بندہ انہاں کول جاندا ہے تے بیندا اودے نال بولنا چلنا ختم ہے. انشاءاللہ جڑا بندہ انہاں کول جاوے اونوں جنازے وچ شامل نہیں کرنا اونوں ختم درود تے نہیں کرنا. جے موت فوت ویسی تسی 3 دہاڑے لکھ کے خبردار انہاں دی دکان تے منہ نہ کرو پھر 3 دہاڑے بعد رزلٹ ویکھیا ہے. اللہ تواڈے چک نو کتنی عظمت عطا فرمائے سی. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے.